जमात उम्मत उसने कहा ईमान वाले ने, वो देखो मुझे तुम पर खौफ है, अंदेशा है कि वो जो पहले लश्करों वाले दिन की मानिंद का, जो पहले लश्कर पहली जमातें जिन पर अजाब आया था ना, तो मुझे तुम पर उसी तरह का खौफ और अंदेशा है। मिसला दावे को मिसल मानिंद दाब, अच्छा दाब का मतलब होता है ना दाबा या दाबू, एक तरीका, दस्तूर, हाल, वे आउट, उन्हें क्या कि यानी मिसला दाब हाल उनकी मानिंद कौम लू, जो कौम लू का हाल हुआ। उन्होंने डरा है कि थोड़ा भी वो हाल ना हो जाए, या कौम आद का हुआ, या कौम समूद का हुआ, या और वल्लज़ीना मिन बादिहिम, और या वो लोग जो उनके बाद आए, कौम लूत आई, कौम शुएब आई, जो हलाक हुई बाद में। वमल्ला हो, और वाह और माँ नहीं है अल्लाह युरीदु इरादा युरीदु, अल्लाह का इरादा नहीं है, अल्लाह नहीं चाहता जुल्म करना लिल इबाद, बंदों का। देखो अल्लाह ने रसूल भेजे, अंबिया भेजे, किताबें भेजी, सहीफे भेजे, वो जुल्म करने वास्ते नहीं भेजे। ये तो फिर आप जो बिल्कुल ही 200 साल में 100 साल में अल्लाह ने इतनी मोहलत दी और काफ़ी मतलब वक्त दिया। देखो जैसे हम रोज ही पढ़ते हैं मौत के फरिश्ते से आने से पहले पहले अगर बंदा सीधे रास्ते पर आ जाए तो अल्लाह ने कहा है कि वो पिछले गुनाह उसके माफ, जहालत के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, उसने देखो तौबा का दरवाज़ा सबसे बड़ी उसकी मेहरबानी है। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर गुनाहों की वजह से अल्लाह बंदों को पकड़ना चाहता तो रुए ज़मीन पर किसी को जिंदा न छोड़ता। ये तो उसकी मेहरबानी है, उसका फजलो करम है कि वो मोहलत देता है। सोच लो, गौर कर लो, समझ लो, वरना अल्लाह तो क्या है जुल्म करने वाला नहीं है। भैया कौमी, ए मेरी कौम, इन्नी बेशक मैं अखाफ हूँ, मुझे खौफ है, अलैकुम तुम पर, यौम तनाद, तनाद सुच है, नून दाल आ गया या ये मार्फा है ना, नदा से है, मुझे तुम पर नदा चीहो पुकार का दिन के का खौफ है। मतलब उलमाए कराम ने दो ऑप्शन दिए हैं। एक ये वो कहते हैं जी क़यामत के दिन जब जमीन फट जाएगी तो ये फिर चीहो पुकार होगी, और जैसे हमने पढ़ा था कि वो माँ जो है दूध पीते बच्चे को छोड़ भाग निकलेगी, तो उन्होंने ये मुराद लिया है। तो फिर बाद में ये मुराद लिया है कि उसमें चीहो पुकार से मुराद है जो आपस में झगड़ेंगे, सरदारों से झगड़ेंगे, शैतान से झगड़ेंगे कि तुमने हमारा मतलब ये हमें इस हाल में पहुँचाया। और फिर बाद उलमाए कराम ने ये दिया है कि जिन कौमों पर अज़ाब इलाही आया उससे मुराद वो भी हम पढ़ के आए हैं कि जब फिर अल्लाह का अज़ाब आया तो लगे भागने शहरों में, मगर ना था वो उनके लिए भागने का खुलासी का वक्त ना था कि वो उन्हें फिर कोई बचाने वाला ना था। तो ये क़यामत का दिन भी मुराद लिया है और अज़ाब इलाही का दिन भी मुराद लिया है। यौमा, जिस दिन तवल्लूना, तुम वल्ला कर जाओगे, फिर जाओगे, भागोगे, मुदबिरीन दुबर पुश्त को कहते हैं, मतलब पीठ फेर के तुम फिर भागोगे। जिसे अल्लाह का अज़ाब नजर आएगा, हम पढ़ के आए हैं, तो फिर तो भागेंगे कि है कोई बचाने वाला, तो कौन बचाने वाला होगा। माँ नहीं लाकुम, तुम्हारे लिए होगा, मिन अल्लाह, अल्लाह से, मिन आसिम, अल्लाह से फिर अज़ाब से तुम्हें फिर कोई आसिम नहीं, बचाने वाला। आसम, इसमत, मासूम सब उर्दू लफ्ज़ है, तो कोई अल्लाह से फिर बचाने वाला नहीं होगा। वह मैं युज़लिल, और जिसको युज़लिल गुमराह कर दे अल्लाह, फमा लहू, किस नहीं है उसके लिए मिन हाद, फिर उसका कोई हादी नहीं। मतलब अल्लाह देखो रोज ही पढ़ते हैं, अल्लाह ने ऐसे नहीं गुमराह करता। जैसे वो पढ़ा था कि वमा युज़िल्लु भी इल्लल फासिकीन, वो गुमराह नहीं करता है। जब 2-3 दफ़ा मैंने आपको बताया कि मतलब सवाउन लाहिम अनज़रतुम अम लम तुनज़िरुम ला युमिनून सुम्मुन बुकमुन हुम्युन फहुम ला यरजिऊन, वो बिल्कुल अब लौटने वाले है ही नहीं, वो अब सुनने वाले है ही नहीं। जैसे शायद अगली सूरत में भी पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ा था, वो कहते हैं हमारे दिल गुलाफों में बंद है, हमारे और तुम्हारे दरमियान पर्दा है, हमारी कोई बात, हमारे कानों में बकर है, बोझ है, कोई तुम्हारी बात हम पर असर नहीं कर सकती। आप अपना अमल करें, हम अपना अमल करें। तो ऐसा बंदा जो अड़ गया इस पर, ये असल में उस बारे में है कि जिससे अल्लाह गुमराह कर दे। अल्लाह ने की गुमराही का मतलब है खुद ही सीधे रास्ते पर नहीं आना चाहते, वो अड़ गए हैं, या वो सुनते नहीं कि हमने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ना,
اور جو مانتے ہیں وہ ضد ہٹ درمی تکبر حسد کی وجہ سے وہ ماننے کو تیار نہیں. تو یہ ایسے بندوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جسے اللہ گمراہ کرے، ورنہ اللہ نے کتابیں اور رسول گمراہی کے لیے تو بھیجے. بلاکت اور بلا شبہ جا آیا قوم تمہارے پاس. اس بندے نے کہا، ایمان والے نے، دیکھو پہلا یوسف علیہ السلام تھوڑے کو آئے سن، انہوں نے اپنی زندگی دے وچ تم نے انہیں نہیں مارا. مجید شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے بھی تفسیر دے وچ لکھے ہے کہ انہوں نے کہا اصل انہاں دے پھر حالات جڑے نا مصر والے دے، دیکھو 7 سال انہوں نے اسی پڑھ کے آئے ہیں، بڑے اچھے نکالے، اس طریقے سے پلاننگ کی کہ ہر ایک کو اس کا گندم غلہ جو بھی کوئی دیتا تھا اس کے پیسے یا کہہ لیں معاوضہ، تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے. تو انہوں نے کہا ان کے بعد اصل میں ان کے حالات بگڑے، جو مصر کا جو سلطنت کا بندوبست تھا وہ بگڑ گیا. تو پھر انہیں یاد آیا کہ وہ بھائی جو یوسف علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے بہترین انتظام کیا تھا. تو وہ کہا جا رہا ہے دیکھو جب وہ زندہ تھے تو تم نے ان کی تعلیمات کو نہیں مانا، اور جب وہ گزر گئے تو تمہیں یاد آیا کہ یار وہ تو بڑے مطلب عظیم رسول تھے، اب اللہ ایسا عظیم رسول نہیں بھیجے گا. تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں تو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے گزر جانے کے بعد تم پھر یوسف علیہ السلام کی طرح بات کرو کہ وہ تو بڑے رسول تھے، ان کی زندگی میں تم نے انہیں رسول مانا نہیں. تو یہ اصل میں ہے. بلاکت اور بلا شبہ ہو گیا ٹائم جی؟ اچھا جی. جا آئے کم تمہارے پاس یوسف من قبل، اس سے پہلے بالبینات، اللہ کے پیغام لے کر آئے. اور دیکھو بینات انہوں نے کی، 7 سال انہوں نے ایسی پلاننگ کی تھی، 7 سال جو ہے نا غلہ جمع کر دے رہے پڑھ کے آئے ہیں، اور 7 سال انہوں نے ایسی پلاننگ کی کہ لوگوں کے غلے کی کمی محسوس ہی نہ ہو. ہاں فا تو ما ذل، دیکھو ما نافیہ نہ، ذل تو میں زوال دوں، زوال نہ آیا دا مطلب ہمیشہ، فی شک تو شک میں رہے، منما اس سے جو جا وہ لایا کم تمہارے پاس بے ہی، جو تعلیمات جو اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر آئے تم اس کے بارے میں شک میں ہی رہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ہلاکا وہ ہلاک ہو گیا، وہ فوت ہو گئے. کل تم نے کہا نہیں ہرگز نہیں، جب اس اللہ بے عین سے اٹھائے گا اللہ، پیدا کرے گا اللہ، بھیجے گا اللہ، من بعد اس کے بعد رسول. پھر زندگی میں تم نے قدر نہ کی تو بعد میں تم نے کہا کہ اب اللہ ایسا رسول نہیں بھیجے گا. کذالک، اسی طرح یذل اللہ، اللہ گمراہ کرتا ہے، من جو ہوا مسرف، اللہ داستان گمراہ نہیں کرتا ہے جو اسراف کرنے والے ہوں، حد سے تجاوز کرنے والے، اللہ کے حدود و قیود سے باہر نکل جانے والے، بدمالیاں کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، اور مرتاب ہے ریب تم، شک کرنے والے، نبوت میں شک کرنا، اللہ کی جو احکام ہیں ان کو نہ مانا.